રાજકોટના શાપર વેરાવળમાં લૂંટ મામલે પોલીસને મળી છે મોટી સફળતા। ઘટનાના 8 દિવસ બાદ રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે આ ગુનો ઉકેલી દીધો છે। મધ્યપ્રદેશના તેજારિયા ગામમાંથી 3 આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યા। આરોપીઓ પાસેથી લૂંટના 41 લાખ રોકડ રિકવર કરી લીધા છે। સોનું અને એન્ટિક રાઇફલ પણ પોલીસે કબજે કરી છે। આરોપીઓના સગા ફરિયાદીને ત્યાં કરતા હતા કામ। જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજા એકલા રહેતા હોવાની પણ માહિતી આપી હતી। સગાએ આપેલી માહિતીના આધારે આરોપીઓએ ઘડ્યું હતું આ પૂરું કાવતરું। ત્યારે બનસિંગ ઉર્ફે બન્ના સિંગાડ દિનેશ પરમારની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। શૈતાન અમલિયારની પણ કરાઈ છે ધરપકડ। હજુ પણ 5 આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। રાજકોટ पुलिस ए धरपकड़ करी है। ए आरोपी नु नाम हूँ बताऊँ छूँ। ए बनसिंग उर्फे बन्ना हेमराज सिंगाड़ ए जांबुआ मध्य प्रदेश नु छे। ए जांबुआ अगाऊ आरोपी गुनाहित इतिहास है। तेओ जे छे जांबुआ अने अजमेरा पोलीस स्टेशन धार जिला में है। त्या जे छे आ धाड़ अने धाड़नी कोशिश ना गुनाओना आरोपी है। जे शैतान दिवाणभाई जे आपणे जे बीजा अटक थयेला आरोपी छे ए गरबाड़ा दाहोदना छे। एना उपर जे छे कुल 7 जेटला प्रोहिबिशनना गुना छे। अने जे त्रीजा आरोपी जे पकड़ाया छे ए आरोपीनुं नाम छे दिनेश शैतानभाई परमार जे गरबाड़ा दाहोदना छे। अने एना उपर पण 2 प्रोहिबिशनना गुनाओ दाखिल छे। जे पकड़वाना बाकी आरोपी छे ए कुल 5 छे। जे मुद्दामाल जे रोकड़ रकम गयेली हती ए रोकड़ रकम पैकी जे छे 43,18,500 रुपया जे छे आरोपी पासे रिकवर करवामां आवेला छे। ते सिवाय आरोपी पासे जे धाड़मां गयेला घरेणा हता ए जे छे 21,22,380 रुपयाना घरेणा जे छे पुलिसे ओरिजिनल घरेणा जे छे रिकवर करेला छे। आप तमे लोको अहींया जोई शको छो। ए सिवाय जे छे आरोपीओना अगाऊना जे गुनाहित इतिहास है एमां ए लोकोए जे गुणो कर्या छे एवा जे छे घरेणा जे छे त्यां ए लोको पासेथी मळ्या छे। पछी धाड़मां जे उपयोग करेली बोलेरो कार छे